Okay, Assalamualaikum. So today we proceed with special function. In this special function, we are going to discuss about three other special function, which is floor functions, ceiling functions, and truncations. Okay, so next, okay, look at to your number line. Okay, let's say you have an integer x, which is is a real number. So then, what is the floor and the ceiling function for your x? So x itu once it is a real number, dia akan include integer, dia akan include you punya kita panggil include dia punya decimals, okay, or any types of numbers lah. Okay, so you kena tahu special functions actually it is not rounding, the concept of rounding. Okay, this is not a rounding. Okay, what is the floor function? The floor functions is defined by x is the closest integer less than or equal to x. Okay, this is your x. Integer integer yang terhampir. Yang mana integer tu kena kurang atau sama dengan x. So integer yang kurang daripada dia akan duduk yang belah kiri lah, kan? Nombor kalau lagi ke kanan lagi besar. Okay, nombor yang lebih kecil daripada dia adalah integer z, yang mana dia kena kurang atau sama dengan x. Okay, bila masa dia akan jadi sama bila you punya x itu integer. So integer akan ambil nilai integer tu sendirilah untuk dia punya floor. Okay, so this is floor. Floor kita denote sebagai macam modulus, tapi dia ada tanda bar dekat bawah. Tu adalah floor. Okay, floor function. Ceiling function, kita ada tanda macam modulus, lepas tu dia ada tanda bar dekat atas tu. So ini adalah ceiling. So what is the ceiling function? The ceiling function is the closest integer yang terhampir, tapi integer tu adalah integer yang lebih besar atau sama dengan x. Okay, alright, so look at to your example. Kalau kat sini kita ada example 23. Okay, let's say for this example 23a, you have a function number 4. So floor function ni adalah ceiling functions dia. Okay, so untuk number 4 ni dah memang integer. Maksudnya nombor integer, dia tak ada perpuluhan. So nombor yang integer dia akan terus ambil nilai dia untuk dia punya floor dan dia punya ceiling. Macam tu. Okay, yang kedua 4.32. Okay, 4.32, kalau kita tengok 4.32, this is 4.32. Sebelum dia ada 4, selepas dia ada 5. So yang ni, dia bukan rounding. Okay, closest integer less than will be the floor function. So the floor of 4.32 will be 4. The ceiling dia adalah the closest integer greater than. So ceiling 4.32 is 5. Okay, so look at to C. C is negative 4.32. Okay, untuk negative number, so you kena careful dengan you punya numbering. So dekat sini negative 5, dekat sini negative 4. Okay, the closest integer less than will be the floor function. The floor of negative 4.32, closest integer less than is negative 5. Ceiling of negative 4.32 adalah the closest integer greater than negative 4. Sebab tu I kata dia bukan rounding. Di 4.32 plus 2.15. Okay, for the numbers yang ada operation tambah, tolak, darab atau bahagi, you kena settle dulu dia punya operation ni, baru kita kira dia punya floor atau dia punya ceiling. Okay, so sekarang the
floor of 4.32 plus 2.15 adalah sama dengan floor 6.47. Kan, bila you tambah ni, you dapat 6.47. So, floor dia adalah sama dengan floor yang ni. So, kita akan consider 6.47. Before is 6, after is 7. So, the floor will be 6. So, yang ni, dia akan dapat ceiling of 6.47. So, you akan dapat 7 here. Okay. The last one, E. 4.32 minus 5.14. Okay, so sama. The floor of 4.32 minus 5.14 is negative 0.82. So, you ada negative 0.82. Dekat sini negative 1, dekat sini 0. Okay, so the floor will be negative 1. And the ceiling of negative 0.82 will be 0. Okay. Boleh? Right. So, next, kita look at to the truncation. Okay. So, truncation. Okay. Truncation is the function that is not considered a fraction or decimal parts. Maksudnya, kalau you ada number x point A, B, C, D, dot. Okay, decimal dia, okay? X point A, B, C, D, dot. So, truncation, dia hanya ambil yang integer dia saja. So, decimal parts ni dia tak kira. So, contoh dia, example 24. A, truncation of 2.145. This is not a rounding, okay? Dia akan ambil decimal dekat decimal pula. Apa ni? Integer saja. 2. So, let's say B, truncation of negative 2.125 pun sama. Dia ambil negative 2. So, kalau C, truncation of 0.5, this is 0. And D, truncation of 3.999 is 3. Okay, sebab dia bukan rounding. Okay, so next one, kita tengok. Sekejap ya. Okay, next, kita tengok example 25. So, for example 25, find the value of the followings. So, look at you A. Floor of 2.18 plus 4.27 minus ceiling 5.49. Okay. So, yang ni ada operation. So, kita solve dulu di operation. Dia akan jadi floor of 6.45 minus ceiling 5.49. So, since ini single number and this is a single number, then we boleh solve the special function dia. The floor of 6.45 is 6. Kan? Before 6, after 7. Yang ni, after dia 6. Before dia 5. So, dan ni pun 6. So, then you will get 0. Okay? So, B, negative 3.125 plus 2 minus truncation of 5.87. Okay, yang ni I solve dulu. Dia akan jadi ceiling of negative 1.125 minus the truncation of 5.87 is 5. So, the ceiling negative 1 after dia akan dapat negative 1 minus 5. Then will be negative 6. Okay. So, C. Okay, look at your C. Truncation of floor negative 6.69 plus 2.13 plus ceiling 2.35 minus 5.89. Okay, so you akan dapat truncation
Okay, I solve yang ni, I solve yang ni dulu. Okay, so you akan dapat negative negative 4.56 floor, ceiling negative 3.54. Okay, so that will be truncation. Okay, floor negative 4.56 is negative 5 plus ceiling negative 3. So you akan dapat truncation of negative 8. So you dapat terus negative 8 jugalah. Okay. So D ceiling floor truncation 6.58 minus 4.29 minus ceiling 2.85 minus 4.5, and dia akan ceiling, lepas tu dia ada floor situ. Okay, I solve yang dalam ni dulu. So yang akan dapat floor truncation of 2.29 minus ceiling negative 1.65. Ni ceiling, lepas tu floor yang kat luar. Okay, so yang ni you akan dapat 2 minus the ceiling of negative 1.65 is negative 1. So akan dapat 3. Okay, and then we look at to E. E is, okay, I tunjuk E. Ceiling 3.59 minus 5.67 plus truncation of 2.59 plus 4.57 divide by floor 2.51 12.58. Okay, dekat luar ni dia punya floor. Okay, so I solve yang ni dan yang ni dulu. Okay, so then you akan dapat floor. Solve yang atas, yang first dia dapat negative 2.08 plus truncation of 7.16 divide ceiling of negative 10.07. Okay, so then you akan ada kat sini dia punya ceiling of negative 2.08 is negative 2 plus the truncation 7 divided by ceiling negative 11. Okay, kira yang dalam ni semua. Lepas tu akan dapat negative 0.4545. Lepas tu kita kira dia punya ceiling. Floor. Okay. So F boleh buat, you akan dapat 6 untuk F. Okay. Untuk exercise 3.4 tu dia ada jawapan dia dekat belakang lah. So you boleh try. Okay.